Welcome back guys! Good evening sa atin guys. Andito naman tayo guys sa paborito nating pamamahay guys. Simple lang yung natin guys, episode for today. Kung sino yung mga nakarelate guys, napakasimple lang. Gagawa lang tayo ng bacalao na basuy guys. Simple lang talaga guys yung gagawin natin, basuy. Napakasimple lang guys, napakasimple lang din yung mga sangkap niya. Tara guys, papakita ko sa inyo guys yung sangkap natin, tsaka yung bacalao natin guys. Ito yung bacalao natin guys, oh. Yan, hiwain lang ito natin guys ng maliliit. Tapos ito yung sangkap natin guys. Lalagyan natin ng beet cubes. Tapos ajinomoto guys, pampapogi at pampaganda ng boses guys. Tapos meron tayo itong bell pepper guys. Bell pepper guys. Tapos sibuyas, luya, tapos bawang guys. Siyempre guys, hindi mawawala guys yung oregano guys, o kalabo sa Bisaya guys. Tapos lagyan natin ng sili guys para medyo mangangang. Guys, bago tayo magluto guys, shout out muna tayo. Guys, shout out muna tayo. Shout out Ka-Fishing XB7ZI Idol, shout out. Niluto ko na yung huli mo idol na octopus. Maraming salamat idol. Shout out Bisitos Bike tayo. Shout out Loriza Manahilum 3397. Shout out Duna to review. Shout out ma'am. Shout out kay Pikri Channel. Shout out boss. Shout out Romy from Italy. Shout out Fernando Canyo from ECX. Shout out sa'yo boss. Shout out Copy Boys. Tara, samahan niyo ako magluto. Tara, let's go. Yan guys, hiwain muna natin ito guys. Maliliit lang yung gayat natin guys. Ganito lang guys yung iwan natin. Tsaka natin hiwain ulit ng maliliit lang guys. Ganito lang guys, oh. Yan. Yan yung natin guys, gagawin yung basuy. Guys, napakasarap nito guys. Binisaya guys, style ang ating basuy. Nawala na siya ibang lahok guys, na gulay man lang, wala. Dapat to guys may dugo. Kaso lang, hindi ako muna guys, baka mapaul tayo guys, magkaroon tayo ng violation. Yan guys, hiwa-hiwa muna tayo guys. Pagkatapos nito guys, yung anak ko naman ng guys, mag-iiwa ng sangkap. Ito guys, napakasarap guys. Mahirap din kasi itong hanapin yung bacalao. Pag may pesta sa probinsya guys, ito lagi yung hinahanda. Basuy. Kaso lang sa atin guys, hindi na natin nilagyan ng blood. Dahil baka tayo guys, magkaroon tayo ng copyright. Mahirap na guys, bago lang tayong vlogger guys, tapos magkaroon tayo ng copyright. Yan na guys, update ko lang ulit guys mamaya. Yan guys, yung anak ko naman guys, yung sangkap naman niya ang iniwan natin guys. Ito na yung guys, naka-ready na. Update ko lang ulit guys mamaya. Guys, mag-umpisa na tayo guys. Gigisa muna natin guys. Luya muna unahin natin guys. Pag-gisa natin guys. Gigisa muna natin guys yung luya. Guys, ilagay na natin yung bawang guys. Sama na natin yung sibuyas guys. Mamaya na yung bell pepper natin guys. Pintos lang natin yan hanggang magkaroon ng aroma guys. Saka natin ilagay yung karabit. Yung karabit natin guys. Yan na guys, mabango na guys. Ilagay na natin yung karabit natin guys. Kamay lang natin guys.
Mikos-mikos lang natin yan guys. Saka yung oregano natin guys, mamaya na natin ilagay. Yan, mikos-mikos lang muna natin guys. Bago i-mikos-mikos natin yan guys, lalagyan natin ng tuyo yun guys. Lagyan natin ng tuyo, kunti lang para magkalasa na siya guys. Mga 2 kutsara lang guys yan. Yan na guys, update ko lang ulit mamaya. Yan na guys, lagyan muna natin ng tubig guys, tara. Yan guys, lagyan muna natin ng tubig yan guys. Yan na yung pampalambot niya guys. Napakasarap nito guys. Binisaya style guys na ano, na basuy. Yan. Lagyan natin ng konting ano guys, paminta, durog. Yan guys, so lagay na natin. Yan guys, update ko lang ulit mamaya. Yan guys, lagay muna natin ng beef cubes guys bago natin takpan. Yan guys, takpan muna natin yan. Yan na guys, check muna natin guys. Baka lumambot na guys. Wow! Pulo-pulo guys. Natin guys yung ano natin guys. Wow! Napakasimple lang guys oh. Ito yung ano guys, basoy. Ngayon, check muna natin guys kung okay na yung sabaw. Wow! Lagyan natin ng asin guys, kunti, titimplan na natin yan. Yan yung tawag guys sa probinsya guys, basoy. Lagyan natin ng asin yan guys. Tapos lagyan na natin ng bitchin yan guys. Pampaganda ng boses guys, Ajinomoto. Tapos ilagyan na natin guys yung sili natin guys. Yan. Hindi na natin ano yan. Mamaya na natin ilagay guys yung oregano pag medyo ano na malambot na siya guys, tsaka yung bell pepper natin. Check muna natin guys. Oh, malambot na guys. Wow! Lagay na natin guys yung oregano natin guys, ilagay na natin. Yan. Lagay na rin natin guys yung bell pepper natin guys. Yan. Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya. Dahil mamaya, okay na to guys. Haba-haba na. Yan guys, nagpaksyo pala tayo guys. Check natin yung paksyo natin guys. Okay na. Wow! Okay na to guys. Yan guys, para may partner tayo guys, isda. Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya. Pagkain na na. Sige na. Yan na guys, check na natin guys yung basuin natin guys. Baka okay na. Wow! Kang okay na guys. Yun guys oh. Ang bango guys. Napakasimpleng luto lang guys. Binisaya style guys na basuyo. Wow! Ilagay na natin yung sibuyas natin guys. Yan na guys. Yan na. Ilang napakasimple lang guys. Check muna natin guys kung okay na. Wow! Yan na guys, update ko lang ulit guys kasi maghain na kami ng kanin guys. Yan na guys, tikman ng anak ko guys, siya yung hurado guys kung okay na yung ginawa nating basoy. Guys, okay na, kainin na. Tara guys. Yan na guys, yung basoy natin guys. Wow, binisaya style yan guys. Yan ang basoy. Wow, ano pang inintay natin guys. Ito na yung paksyo natin guys. Ito yung basoy natin guys na sabaw. Yan. Ano pang inintay natin guys. May manok pa tayo guys. Tira, hindi naubos namin kagabi guys. Kain na. Let's go. Yan na guys. Katatapos lang natin guys magluto ng Bisaya style guys. Basoy na bakalaw. Guys, bago tayo kumain guys, pray muna tayo. Pasasalamatan mo natin yung blessing lagi na binibigay sa atin guys araw-araw. Lord, maraming salamat Lord sa blessing na binigay mo sa amin at maraming salamat nilayo mo kami sa sakit at disgrasya. Maraming salamat Lord and God bless our Lord. Amen! Guys, ano pang inintay nyo? Tara!
Hab-haba na. Let's go. Ka-fishing. XB7 is I. Kain tayo, idol. Tara. Let's go at Sir Romy from Italy. Kain tayo, sir. Bike tayo. Tara, let's go. Kain na. Tara. Papalaban tayo nito, guys. Wow. Sabo pa lang, guys. Paano na? Ito yung luto ng probinsya, guys, na wala nang ganong sangkap, guys. Pero masarap. Wow. Panalo, guys, sarap. Basoy, guys. Napakalasa talaga, guys, pag karabit pang gagamitin. Yung luto na yan, guys, batsoy, marami din. Pwede siyang pork, beef, pero mas masarap talaga, guys, yung bacalao. Wow. Panalo, guys, sarap. Dami mo. Mabili na ka mag-stress, hindi ka naka, ano. Nahirapan na kami, guys, ang laki na ng anak ko. Baka mga isang taon, guys, hindi na kami magkakasya sa misa. Wow.
guys, sana guys, huwag kayong magsawa guys. Manonood sa aming munting bahay guys at sumuport. Maraming salamat sa inyo guys. Kapising XTV, X7, XIG. Maraming salamat sa iyo, idol. Napakasarap guys. Panalo guys. Sarap din paksyo natin guys. Wow. Ito yung organo natin guys. Try nyo rin ito guys. Ganitong luto guys. Simple lang. Basoy. Binisaya style. Panalo guys, sarap. Panalo. Panalo guys, sarap. Wow.
Panalo guys, sarap. Pagpapawisan tayo guys na marami sigot. Wow! Panalo yun guys! Hanggang dito lang pala yung video namin guys. Medyo mahaba na guys. Papaalam na kami sa inyo guys. Huwag kalimutan guys, mag-like and share and subscribe guys para updated kayo lagi sa aming ginagawa guys. Maraming salamat. Busog na busog tayo guys. Excuse me po. And God bless our home. See you tomorrow guys. Bye-bye.